Eli, bigyan mo papa. Subo mo, subo. Subo. Clap, clap! Yay! Oh, sige pa, bigyan mo pa daw papa. Last na lang, last na lang. Oh, last na lang. Oh, si papa naman. Eli naman, Eli naman. Oh, Eli naman, Eli. Eli naman. Yay! Clap, clap tayo. Clap, clap! Clap, clap! Yay! La, 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 la. Oh, si papa naman. Bibigyan niya si papa. Bibigyan niya si papa. Ay, nga, ange daw niya. Sabihin mo, ange. Nge? Oh, bigyan. Oo, kuha siya ng isa. Bibigyan niya papa. Bait-bait itong bata na to. O, subo, subo. Bigay papa. Bigay papa. Nge? Ako naman. Papa, papa, papa. 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 Yan daw, papa. Thank you. Clap, 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 clap tayo. Clap, clap. Clap, clap tayo, Eli. Clap, clap. Yay! Ala, 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 ala. Patitigil ko na sana yan. Ano ba? Amo lola yan to. Amo lola. Kahit na naawa sa kanya, siyempre, hindi gagaling pag pinatigil. Para sa kanya. Besend ka, tama to? Asan daw yung ano mo, bubo? Bubo. Asan bubo? Ah, nandyan. Ano yung bubo niya? Ate yung palubog, ate yung palubog. Ate yung titi, titi, titi. Asan yung ilong mo? Ilong. Ay! Nandyan na pala yung ilong. Ay, dyan na yung ilong na yan. Ito na yung ilong. Ito, ilong. Bapatan niya na yung makakaya eh.